Danas ću vam pokazati jedan malo detaljan klip povezivanja BFT Phobos motora i elektronike Zara sa fotoćelijama kompakta. Znači, bukvalno detaljan klip kako povezati dva motora i fotoćelije da sve to radi. Znači, prvo ću pričati malo o povezivanju, kako se povezuju motori, kako se povezuju fotoćelije, a zatim ću posle preći na neko programiranje, kako postaviti motore da rade i puštanje, znači prvi put u rad. Naravno, tu je i usnimavanje i brisanje daljinskih upravljača i čemu pojedini trimeri služe i kakve funkcije imaju. Prvo ću malo spomenuti povezivanje i kako sam ja sve to povezao. Na Phobos motoru imate faktički 3 konektora i oni su obeleženi 1, 2 i 3, znači kako na jednom, tako i na drugom. Samo je različito povezivanje sa jedan i s drugim motor. Recimo da je ovo naš motor broj 1, a ovo motor broj 2. Jasno sam obeležio žicama, čisto da se vidi vizualno kako se povezuju motori. Da krenemo od ovog prvog. Znači imamo žutu, crvenu i crnu, a ovdje imamo belu, crvenu i crnu. Ovaj motor 1, znači crvena i crna idu na 10 i 11 ovdje, a žuta ide na 42. To je za prvi motor. Za drugi motor idu isto crvena i crna, međutim idu na 14 i 15 za motor 2 i bela koja ide na konektor 43. To je što se tiče povezivanja motora. Sada ćemo preći na povezivanje fotoćelija i kako se one povezuju. Što se povezivanja samih fotoćelija tiče, na ovoj fotoćeliji koja ima 5 konektora sam povezao zajedno crvenu i zelenu i zajedno crnu i plavu. To su mi žice za napajanje. Naravno, zelena ide u drugu fotoćeliju i plava ide u drugu fotoćeliju. Znači, to je čisto napajanje, znači fotoćelija. I naravno, potrebne su mi žuta i bela žica, znači za kontakte releja kod fotoćelije. Što se tiče povezivanja na samoj ploči, znači na konektorima 50 i 51 dovodi napajanje, znači crvena i crna, to su znači ove na jedinici i dvojki, znači to su iste znači kao i ovde, i potrebno je da skinete most. Ja sam skinuo na ovaj način most i produžio ovom ovako, znači povezao sam ovde i žute ide znači na 70, a bela ide na 72. Znači evo brown ide u žutu, znači 70, i bela ide na 72. I na taj način smo povezali fotoćelije. Znači, ukoliko ne koristite fotoćelije, potrebno je da ostavite džamper između 70 i 72 kako fabrički dolazi elektronika. Sada ćemo sve to podesiti, kako se podešavaju motori i puštanje u rad pomoću fotoćelija, znači zakačenih ovde na elektronici. Kada smo sve pripremili, sada je potrebno da programiramo motore, znači i da ih jednostavno posle toga pustimo u rad. Malo ću objasniti trimere, čemu služe. Prvi trimer, znači to je ovaj ovde, znači služi za automatsko zatvaranje. Drugi trimer služi za jačinu krila. Treći trimer je za distancu usporavanja krila. I četvrti trimer služi za odlaganje motora 1, znači u odnosu na drugi. I ukoliko koristite znači samo jedno krilo, četvrti trimer bi trebao da bude na nuli. Znači to je
po uputstvu, znači ukoliko koristite jedno krilo, znači četvrti trimer treba da bude na 0. Ukoliko koristite oba dva, znači dovoljno je da malo date vrednost trimeru 4. Znači zaokrenete ga malo, čisto da ne bude na 0. To je jako bitno da se naglasi. Sada prelazimo na proces autoseta. Autoset radimo znači, na tastoru S3, koja je ovde, tako što držimo 5 sekunde, nakon 5 sekundi kreću motori da učitavaju putanje. Potrebno je znači da imate ove magnete na ovog motora da bi jednostavno limite uhvatio u određenom trenutku kada dođe u otvaranje ili zatvaranje. Idemo S3 5 sekunde. Prvo je krenuo motor 2. A zatim motor 1. Ja ću da mu pomažem malo zbog ovih žički. Dalje, sad opet motor 1, motor 2 kreće zajedno. Sad će opet krenuti. Znači on ima proces nekoliko puta, prođe otprilike između 1 i 3 puta, dok ne upamti putanje. Sad će opet krenuti. Sada brže, jedan i drugi motor. Još jednom. Kada svetli LED dioda set, to znači da smo proceduru sproveli korektno kako treba. Nakon toga se ona gasi. Sada možemo pristupiti u snimavanju daljinskih upravljača. Što se tiče samih daljinskih upravljača, znači imamo Start taster i pešački mod. Start taster usnimavamo na tasteru S1, a pešački mod usnimavamo na tasteru S2. Kliknemo S1, pali se radio, dva zajednička tastera, a zatim levi. Trepti na elektronici LED dioda. Na taj način smo usnimili levi taster, znači start. Sačekamo da izađe iz menija za usnimavanje. Sada pristupamo u snimavanju pešačkog moda na S2 taster, kliknemo, pali se isto radio, dva zajednička tastera,
a zatim desni, treperi i na taj način smo snimili i drugi taster. Sada jednostavno možemo probati kada izađe iz menija za usnimavanje. Izašao je. Znači, dajemo start komandu i kreću motori. Kreće jedan, drugi, to je to. Potpuno ista je procedura za svaki ostali daljinski upravljač. Brisanje daljinskih upravljača se vrši tako što taster S1 i S2 držite oko 10 sekundi. Ostalo je još samo da demonstriramo da li fotoćelije rade korektno kao što bi trebalo i to je otprilike to za ovu prezentaciju. Sada ćemo provjeriti fotoćelije. Idemo taster. Kad krenu ova dva motora. Ja sam prekinuo na fotoćelije i jednostavno oba motora se vraćaju, što znači da sam ja uspešno povezao fotoćelije i da one jednostavno rade besprekorno. Čekamo da se vrati motor. Po nekim fabričkim podešavanjima što se tiče dip prekidača vezano konkretno za fotoćelije, znači fotoćelije sada u ovom režimu, znači ukoliko je dip broj 5 isključen, znači fotoćelije rade i u otvaranju i u zatvaranju. Ukoliko želite da vam fotoćelije rade samo u zatvaranju, potrebno je da trimer broj 5 podignete na gore. Ukoliko u bilo kom trenutku menjate neka podešavanja što se tiče trimera ili dip prekidača, potrebno je da na taster S2 5 sekunde držite, da isključite greške, error i set u trenutku kada trebate, zato što on tad doživi, elektronika samo doživi da su parametri promenjeni i potrebno je da usnimite nove parametre. U ovom procesu je ponekad potrebno da odradite ponovo i ceo proces autoseta, to jest na S3 taster 5 sekunde, pa da prođu ovi ciklusi otvaranja i zatvaranja motora. To je bilo otprilike nešto ukratko, malo detaljno o samom povezivanju i radu motora Phobos.